أيها الإخوة، العرباض رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه. ومن هنا أخذ العلماء أن السنة للإمام إذا فرغ من الصلاة أن يقبل على المصلين بوجهه، لا يأخذ جانبا وإنما يقبل عليهم بوجهه. هذه السنة. قال: فوعظنا موعظة بليغة. أخذ منها العلماء أن الموعظة بعد الصلاة مشروعة، وأنه يشرع للإمام أن يعظ الناس بعد الصلاة متخولا لهم بالموعظة، لا يجعلها بعد كل صلاة، وإنما يجعلها أحيانا بما يحقق الفائدة. وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس إن الموعظة بعد الصلاة ليست من السنة، بل هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يفعلها، ولكنه كان يتخول الناس بالموعظة. قال: فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم بكوا من خشية الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك أيها المسلم المبارك على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أزكياء القلوب، أتقياء، يخافون من الله سبحانه وتعالى، فهم أحسن العباد بعد الأنبياء عليهم السلام. قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. وهذا يدلك يا عبد الله على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أذكياء وكانوا يفهمون، فإنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد في الموعظة أكثر من المعتاد، فهموا من ذلك أنه يودعهم صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليهم. ولذلك أوصاهم بماذا؟ أوصاهم بأربعة أمور قد جمعت الخير كله. 4 أمور والله الذي لا إله إلا هو لو أن المسلمين تمسكوا بهذه الأمور 4 لعاشوا في خير وبركة وسلموا من كثير من الشرور: تقوى الله، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، والتمسك بالسنة، والحذر من البدعة. 4 أمور، كل واحد منها سنقف معه وقفة يسيرة بما يتناسب مع الوقت إن شاء الله. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, dalam hadis ini apa beliau katakan? Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin kami salat pada suatu hari. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menghadapkan wajahnya ke kami. Dari sini para ulama kita menyebutkan bahwa sunnahnya bagi imam menghadap ke makmumnya dengan wajahnya, bukan dia menghadap ke samping kiri atau menghadap ke samping kanan. Kemudian disebutkan di sini mau'izatan, yaitu peringatan balighah yang sangat hebat dan mendalam. Dari sini para ulama kita mengambil bahwa peringatan disyariatkan, memberikan wejangan dan nasihat ini sangat disyariatkan. Tentu dicari waktu dan timing yang tepat, bukan dijadikan setiap sholat, tetapi sebutuhnya mana yang mendatangkan manfaat dan faedah bagi mereka, di sana lihat disampaikan wasiat tersebut. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa memberikan nasihat atau wejangan setiap atau selesai sholat bukan termasuk sunnah. Ketahuilah itu termasuk cara Nabi SAW, tetapi dipilih waktu-waktu yang tepat. Kemudian dikatakan di sini wajilat minhal qulub, hati mereka takut.
Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang bersih hatinya dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling baik setelah para anbiya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan, "Ya Rasulullah, sepertinya wasiat ini adalah wasiat perpisahan dan wasiat terakhir." Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Ketika mereka melihat Nabi alaihissalatu wassalam memberikan nasihat dan wasiat yang lebih tidak seperti wasiat-wasiat yang lainnya, maka para sahabat menganggap sepertinya Nabi SAW mau meninggalkan kita. Dan ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah SAW dan akhir hayat Nabi SAW. Maka Nabi pun mengikrarkan, membenarkan apa yang mereka ambil. Kemudian Nabi SAW tidak mengingkari apa yang mereka putuskan. Nabi SAW memberikan 4 wasiat, 4 nasihat yang mengumpulkan segala kebaikan. Demi Allah, sekiranya kaum muslimin berpegang teguh dengan 4 wasiat dan 4 nasihat ini, niscaya manusia ini atau kaum muslimin akan hidup dalam kebaikan dan mereka selamat dari segala bahaya. Wasiat yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendengar dan mentaati para penguasa dan pemimpin. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, menghindari dan menjauhkan segala perkara-perkara bid'ah. Semuanya ini tentu kita akan kaji satu demi satu, tentu bergantung kepada waktu nantinya insyaallah. أما الأمر الأول فهو تقوى الله. هذه الكلمة قليلة المبنى عظيمة المعنى، جمعت الخير كله. نسمعها كثيرا في المواعظ، نسمعها كثيرا في الخطب، ولكن قل من يعي معناها وقل من يتمسك بما فيها. تقوى الله أيها الإخوة وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله أيها الأحبة أمر الله للناس أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم. تقوى الله أمر الله للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقوى الله أمر الله لحبيب المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله. تقوى الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته للمؤمنين. أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لحبيبه الذي قال له يا معاذ والله إني لأحبك، حيث قال أوصيك اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله هي الوصية العظيمة. وكيف لا تكون كذلك وقد جمعت الخير كله؟ يكفي فيها قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر يا عباد الله. وعد من الله مالك الملك سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما من كل ضيق في الدنيا والآخرة. والله لا يصيب المتقي ضيق إلا فرج الله عنه إن اتقى الله عز وجل فيه مهما كان أمره. ولذلك يا إخوة 3 نفر ممن كانوا قبلنا آواهم المبيت إلى غار من الغيران لأن الوقت كان وقت مطر، فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، لا يستطيعون الخروج منه، لا زاد معهم ولا ماء معهم ولا قوة لهم. لا إله إلا الله. ماذا يصنعون؟ قالوا
إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، لن ينجيكم من هذا إلا تقواكم لله سبحانه وتعالى. فقام واحد منهم يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح توسل شرعي محبوب طيب، أن العبد المسلم يتوسل إلى الله بعمل صالح أخلص فيه لله سبحانه وتعالى. ولذلك الأول توسل إلى الله ببره بأبويه، ببره بوالديه، بالبر العظيم، حتى أنه كان يقدم أبويه على كل أحد، حتى أنه ذات ليلة جاء وقد نام والداه لأنه تأخر في المرعى فحلب الحليب، ثم ماذا صنع؟ جاء ووقف عند رأس والديه والإناء على يديه، لم يوقظهما ولم ينم ولم يضع الإناء. قال العلماء لم ينم خشية أن يستيقظ أحدهما في الليل فيطلب اللبن فلا يسمعه، ولم يضع الإناء على الأرض، قال العلماء خشية أن يشرب أحد قبل والديه، حتى بقي حتى لاح الفجر هكذا. فلما لاح الفجر استيقظا فشربا غبوقهما، شربا لبنهما، والصبية وهو قائم كانوا يتضاغون عند قدميه يبكون، لكن هو لا يريد أن يشرب أحد قبل أبويه من شدة بره. ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، وهذا المحك هذا الميزان ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قام الثاني يتوسل إلى الله بعمله الصالح، وهو العفة عن الزنا، والعفة عن الزنا خير كثير، من رزقه الله العفة عن الزنا فقد رزقه خيرا كثيرا. فهذا الرجل كان يحب ابنة عمه وكان يريدها، ولكنها كانت شريفة وكانت لا ترضى الحرام، فأصابتهم سنة من السنين وجوع شديد فاحتاجت إليه، فجاءت إليه تسأله، فقال لها لن أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك. فالمسكينة من شدة الحاجة رضخت لطلبه ووافقت، ولكنه لما هم أن يفعل ذكرته التذكير العظيم، فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فلما ذكرته بالله خاف الله، خاف من الله، فقام عنها وهي من أشد الناس حبا له، تقوى لله سبحانه وتعالى، وترك لها الذي أعطاها. ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث يتوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي عمله، وهو أنه استأجر أجراء فوفاهم أجورهم، إلا واحدا منهم ذهب وترك أجرته. ماذا فعل هذا الرجل الصالح؟ لم يحفظها أبدا، بل نماها وزادها. فجاءه بعد حين فقال يا فلان أدي إلي حقي، تذكر أنك استأجرتني يوما فأعطني الأجرة. قال كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والعبيد من حقك. قال سبحان الله يا عبد الله أتهزأ بي؟ هو يعرف حقه قليل، وهذا الرجل يقول له كل هذه الإبل والبقر والغنم والعبيد من حقك. قال قلت إني لا أهزأ بك. قال فأخذه فاستاقه كله فلم يترك منه شيئا. الله أكبر، ما أعظم هذه الأمانة، ما أعظم هذه الأمانة وأداء الأمانة يا إخوة.
بكل أنواعها خير كثير للعبد، خير كثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 4 إن كن فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا. 4 أشياء إن كانت عندك فأنت الغني، ما عليك ما فاتك من الدنيا، والله لست في خسارة، لست في خسارة. صدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. ما هي الأمور ال4 التي هي أساس الغنى في الإسلام؟ صدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الخلق، وعفة المطعم. فالشاهد يا إخوة، هذا الرجل توسل إلى الله بأداء الأمانة، فماذا كان الحال؟ انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. من الذي فرج عنهم؟ ربنا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم قد اتقوا الله. فمن اتقى الله والله وقاه ونجاه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب أن الرزق سيأتيه، وهذا فضل الله يؤتيه لأهل التقوى في الدنيا. وأما في الآخرة فما أدراك ما أعد الله لعباده المتقين في الآخرة. يكفي قول الله: إن للمتقين مفازا. الفوز العظيم يوم القيامة للمتقين. الله أعد للمتقين من عباده في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا إخوة، المتقي لله يوم القيامة عندما يأتي فيدخله الله الجنة أقل المتقين ما جزاؤه في الجنة؟ يقول الله له وهو آخر من يدخل الجنة: أترضى أن أوتيك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى أن أوتيك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ يعني أعطيك مثل ملك من ملوك الدنيا من نعيمه؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقول: لك مثله ومثله 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 إلى 10 أمثاله. ولولا ضيق الوقت لذكرت قصة هذا الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة، فإن في قصته عجائب وغرائب، ولكن أقل الناس في الجنة في نعيم عظيم لا يمكن تصوره، فكيف بمن هو أكثر الناس؟ ولذلك الله يقول في الحديث الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, perkara yang pertama adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini sangat sedikit baris hurufnya, namun maknanya begitu banyak. Kita sangat sering mendengar kalimat takwa dalam nasihat, dalam khutbah, tetapi amat sedikit orang yang memahami maknanya dan berpegang teguh dengan isinya dan kandungannya. Ketahuilah bahwa takwa adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang terdahulu dan sampai akhir zaman. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, sungguh kami telah mewasiatkan orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian dan kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala bagi seluruh manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Rabb kalian. Kemudian juga takwa adalah wasiat Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang beriman bertakwalah kalian dan ucapkanlah ucapan yang baik. Kemudian takwa Allah adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
ya ayuhan nabi ittaqillah, wahai nabi bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga takwa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman. Demikian juga takwa adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Dalam hadis itu mengatakan ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada, dan iringilah ya perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Maka wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wasiat yang sangat mulia. Bagaimana tidak, dalam wasiat takwa di dalamnya terkandung banyak kebaikan. Cukuplah kebaikannya kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan baginya jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, raja dari seluruh raja. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, yaitu Allah akan berikan baginya jalan keluar dari seluruh kesempitan di dunia dan akhirat. Maka oleh karena itu tidak ada satu kesempitan yang dihadapi oleh seseorang yang bertakwa melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya jalan keluar dan kelapangan. Suatu contoh, kita melihat kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua dan terperangkap di dalamnya. Tentu musim hujan. Lantas jatuhlah batu besar sehingga menutupi mulut gua. Maka mereka dalam keadaan seperti itu tidak membawa makanan, tidak punya bekal. Apa yang mereka perbuat? Maka mereka mengatakan, demi Allah tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali takwanya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 orang ini satu demi satu bertawassul, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal-amal solehnya. Dan tentu bertawassul dengan amal soleh ini adalah tawassul yang disyariatkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba muslim. Bertawassul dengan amal soleh dengan diikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bertawassul dengan menyebutkan baktinya kepada kedua orang tuanya, yang mana orang ini sangat berbakti kepada orang tuanya, lebih mengedepankan orang tuanya dari segala-galanya. Pada suatu ketika dia telah datang dan pulang ke rumahnya karena telah mencarikan untanya rumput dan mengembala untanya dari tempat yang jauh. Maka begitu dia telah datang sambil membawakan orang tuanya air susu, dia berdiri di atas kepala kedua orang tuanya dan orang tuanya dalam keadaan tertidur. Di sini dia tidak tidur, dia tetap berjaga. Kemudian kenapa dia tidak tidur? Karena dia khawatir jangan-jangan ketika dia tidur orang tuanya bangun dan meminta air susu tersebut, maka tidak bisa orang tuanya minum. Kemudian lagi dia tidak meletakkan air susu itu di tanah, di bumi. Kenapa? Karena dia khawatir jangan-jangan kalau diletakkan di bawah akan diminum oleh orang lain. Maka begitu orang tuanya bangun di waktu subuh, maka diberikanlah orang tuanya untuk minum sampai mereka kenyang. Sementara anak-anaknya merengek dan menangis di bawah kakinya, tetapi tetap dia mendahulukan dan mengedepankan kedua orang tuanya. Maka di sini dia berdoa, ya Allah, apabila apa yang aku perbuat ini, atau demi Allah apa yang aku perbuat ini tidak ada lain melainkan hanya mencari wajahmu, maka bukakanlah kami pintu goa ini. Maka batu itu pun bergeser sedikit, namun mereka belum juga bisa keluar. Kemudian yang kedua,
bertawassul dengan menjaga kesucian dirinya dari zina. Sungguh barang siapa yang menjaga dirinya, kesucian dirinya dari zina, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikannya kebaikan yang sangat banyak. Yang mana laki-laki ini dia sangat mencintai anak pamannya, sepupunya atau misannya. Dan wanita ini adalah wanita yang mulia. Maka pada suatu ketika dia datang meminta bantuan, yang mana saat itu musim susah, maka sang laki-laki ini mengatakan, aku tidak akan memberikanmu bantuan ini kecuali engkau memberikan aku untuk menzinahimu atau menggaulimu. Maka dengan terpaksa wanita ini pun mau. Namun sebelum dia berbuat, dia mengingatkan laki-laki ini, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka laki-laki ini langsung seketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perempuan ini dan diberikan bantuan itu secara cuma-cuma. Di saat itu dia berdoa, ya Allah, jikalau apa yang aku perbuat dengan tujuan mencari wajahmu, maka bukakanlah kami pintu gua ini. Maka gua itu pun terbuka, namun mereka belum juga bisa keluar. Maka berdiri yang ketiga, bertawassul dengan amal yang saleh, yang mana dia menyebutkan bahwa dia memiliki banyak pekerja dan buruh. Lantas setiap pekerja itu telah diberikan seluruh upahnya kecuali hanya satu orang. Maka orang itu meninggalkan upahnya. Apa yang diperbuat oleh laki-laki yang soleh ini? Seorang bos yang soleh ini, dia mengembangkan upahnya tersebut dari sedikit sehingga menjadi banyak. Maka pada suatu saat datanglah orang yang belum mengambil upahnya dan mengatakan, ya fulan, sungguh aku belum mengambil upahku darimu, maka manakah upahku, berikanlah aku. Lantas laki-laki yang soleh mengatakan, silahkan, unta, sapi, budak, kambing, itu semuanya upahmu, ambil dia seluruhnya. Maka langsung sang pekerja mengatakan, apa engkau ini memperolok-olok aku? Kenapa? Karena dia mengingat ketika dia meninggalkan tuannya, upahnya sangat sedikit. Ternyata sekarang dia melihat upahnya melimpah ruah. Maka langsung dia ambil dan tidak disisakan sedikit pun. Lantas orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jikalau apa yang aku perbuat ini mencari wajahmu, yang mana di sini orang ini apa? Dia menyampaikan amanat dan menunaikan amanat. Sungguh alangkah agungnya menunaikan amanat ini. Maka menunaikan amanat dengan segala macam bentuknya, di dalamnya ada kebaikan. Oleh karena itu dikatakan oleh Nabi SAW, ada 4 hal, jikalau 4 perkara itu ada pada dirimu, maka tidak mengapa dunia atau apa saja yang luput bagimu dari dunia ini tidaklah ia begitu besar bagimu. Yang pertama, berkata yang jujur. Kemudian yang kedua, menunaikan amanat. Yang ketiga, berakhlak yang mulia. Dan yang keempat, menjaga makanan dari hal-hal yang haram. Yang menjadi bukti dalam hadis ini adalah laki-laki ini bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan, atau beliau atau orang ini menunaikan amanat. Maka apa yang terjadi setelah ketiganya bertawassul? Terbukalah pintu gua ini, batu yang begitu besar itu terbuka dan mereka keluar dengan selamat. Tentu kenapa semuanya ini? Karena mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan karunia dan rezeki bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari arah-arah yang ia tidak sangka. Tentu ini adalah di antara keutamaan di dunia saja, belum keutamaan di akhirat. Adapun keutamaan di akhirat, cukuplah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar. Bagaimana
yaitu karena orang-orang tadi menunaikan amanat, kemudian orang-orang tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang bertakwa hari kiamat disebutkan ganjaran mereka. Orang yang bertakwa yang paling kurang takwanya adalah, yaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang terakhir masuk ke dalam surga. Dikatakan kepadanya, ridhakah engkau aku berikan engkau seperti apa yang dimiliki oleh raja di dunia? Redakah engkau? Ini ganjaran orang yang paling sedikit takwanya hari kiamat. Lalu orang ini mengatakan, mau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya ganjaran, ya, walaka mithlah bagimu yang semisal, bagimu yang semisal dengan apa yang dimiliki oleh raja dunia, sampai 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekiranya bukan karena sempitnya waktu, niscaya aku akan sebutkan, ya, antum semua kisah orang tersebut. Di dalamnya penuh dengan keajaiban, ya, dan cerita-cerita yang indah. Namun karena sempitnya waktu, ya, maka itu saja yang berkaitan dengan hal ini. Dan banyak lagi tentang keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat.